musel mareng di telar repeh. Oke nginum. Telar repeh pada musel. Larang. Gimana nih barang?
pur. Kayak main sabar kae Jan. Sejame pira bar? Sing mayung iku sejame pira? Aku delang aja Wong aneh-aneh bae, wong arep payungan malah kamerane dipayungi. Iya, lebih mahal kamerane daripada wongnya jebul. Ah. Cara belas mari mas sabar. Oh, udah kan? Keluar panasnya. Nanti ngasih 15 lah, kau semaput. Mulanya gerde batir sikit. Sing ngono pada waksitan. Ngono lah ngono.
Saking ngantuknya. Oh